अ, मुझसे पूछा गया था कि मैं डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बातें कहूँ कि मेरे नज़दीक उनकी खिदमत का क्या असर है और ख़ासकर अगले आने वाली जनरेशन के लिए उनकी खिदमत का क्या असर होना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं 2-3 बातें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली तो ये है कि जब मैं इस्लाम की तरफ थोड़ा माइल हुआ था न्यूयॉर्क के दिनों में, तो अ, बहुत तरह के इस्लाम मौजूद थे। और क्योंकि न्यूयॉर्क ऐसी जगह थी कि दुनिया के हर कोने से मुसलमान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, तो हर मकतबा फ़िक्र, हर फ़लसफ़ा, हर मसलक की अपनी मस्जिद थी और उसके अपने इमाम थे और वो अपनी बात खुलेआम दावत करते थे। और किसी को अगर ज़्यादा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ना हो, नॉलेज ना हो, तो वो सभी सही मालूम होते हैं किसी हद तक, यहाँ तक कि आपको एक दूसरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। और शुरू में जब मैंने इस्लाम सीखना शुरू किया थोड़ा बहुत, तो मैं कभी एक दायरों के मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कभी मैं किसी एक सर्कल में पहुंच गया, फिर किसी और में पहुंच गया, फिर मुझे पहले वाले से नफरत होनी शुरू हो गई कि वो बहुत ही गलत बात सिखाते थे। और मैं जब भी किसी आलिम से या किसी मुफक्किर से मुतासिर होता था, तो मैं पूरी तरह उसी में अपने आप को डुबो देता था। तो कॉलेज के दिनों में ही मुझे एक मेरे दोस्त हैं अदनान रहमान भाई, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि तुम फलाने फलाने को सुनते हो, तुमने कभी डॉक्टर इसरार को सुना है? मैंने कहा उनको तो मेरे पापा सुनते थे, मैंने क्या सुनना है उन्हें, क्योंकि मुझे याद था मेरे बचपन के दिनों में अब्बू जो है वो उनकी वीडियो के सेट्स लगाया करते थे। तो और मुझे उनसे डर भी लगता था तो मैंने कहा उनकी क्या सुनने की जरूरत है? कहते हैं अच्छा नहीं तुम सुनो ये। तो उनके मैंने दुरूस सुने सूरतुल कहफ के, और उसके बाद मैंने उनका दौरा तर्जुमा कुरान सुनना शुरू किया। फिर फ़राइज़ दीनी का जामे तसव्वुर, फिर कुरान की बुनियादी मुस्तलहात, ईमान, निफाक, शिर्क, जिहाद, खिलाफा, एक के बाद एक के बाद एक उनके लेक्चर्स में सुनता गया। और मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैंने और जगहों से भी किसी हद तक इस्लाम सीखा है, लेकिन इस्लाम का एक ऐसा तसव्वुर जिसमें उसके तमाम हिस्से एक साथ जुड़कर एक होलिस्टिक थॉट आपके सामने आ रही है, एक मुनज़्ज़म फ़िक्र आपके सामने आ रही है, जिसमें हर चीज़ का आपस में एक जोड़ है। और ख़ासकर इस पहलू से कि कुरान को भी वो एक आयत यहाँ से लेकर और एक आयत वहाँ से लेकर देखने के बजाय कुरान को एक किताब की शक्ल में पेश किया जा रहा है। और मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना कभी किसी खुतबे में, ना कभी किसी लेक्चर में, ना कभी किसी इस्लामी किताब में, कि कुरान पर बात शुरू से आखिर तक कुरान की फ़िक्र को सामने लाया जा रहा है। यहाँ मेरा तासुर उस वक्त तक ये था कि कुरान में सिर्फ दलाइल हैं, यानी अगर आपने कोई बात करनी है, उसकी दलील निकालने के लिए आप कुरान से कोई आयत अख़ज़ कर लेंगे या उसका कोई मुहावरा कुरान का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा कुरान को आप बज़ाते ख़ुद उसका मुताला नहीं करते, बाकी मज़ामीन की ज़्यादा अहमियत है। डॉक्टर साहब की फ़िक्र से जो एक बात जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया, वो ये थी कि कुरान को सिर्फ, वैसे तो हम सब कहते हैं उसकी मरकज़ी अहमियत है और इस्लाम की असल वही है और अल्लाह ताला का दिया हुआ नूर वही है, लेकिन उनकी सोच में, उनके फ़लसफ़े में, उनकी तालीम और तदरीस में कुरान को जो मरकज़ी हैसियत उन्होंने दी अपनी फ़िक्र में भी, और उसको जैसे पेश किया कि असल में जो हमारी सोच है वो कुरान इंस्पायर्ड होनी चाहिए और कुरान की बुनियाद से ही पूरा बाकी इस्लाम रोशन और सामने समझना जो है वो शुरू होता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी तहरीक है उसको भी आप कुरान की रूह से समझेंगे। कुरान जो है वो उस तहरीक का एक नक्शा खींचा गया अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये जो ये बातें थी, मैंने ये कभी किसी और के यहाँ नहीं सुनी थी। अच्छी बातें, मौइज़ा जिसे कह लेते हैं, अच्छी नसीहत हो गई, अच्छी बात हो गई, कोई शरीयत के अहकाम के बारे में कोई तशरीह हो गई, ये बातें मैंने इधर उधर से देखी थी, लेकिन ये फ़िक्र और ये सोच मैंने कभी नहीं सुनी थी। इसकी वजह से मैं कुरान के साथ मेरी वाबस्तगी हो गई। उनकी इंकरेजमेंट ही थी कि उन्होंने कहा था कि हर मुसलमान को चाहिए कि जितना कर सके अरबी सीखे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि डॉक्टर अब्दुल समी आए थे, उन्होंने दौर तर्जुमा कुरान किया था, उनके बाद उनसे मैंने अरबी पढ़नी शुरू की। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा शर्फ भी है कि मैं डॉक्टर साहब के अपने जो इंग्लिश में उन्होंने दौरा तर्जुमा कुरान किया था न्यूयॉर्क में फ्लशिंग मुस्लिम सेंटर में, उसमें भी मुझे शिरकत करने का मौका मिला था। उस वक्त तो मुझे जानते नहीं थे, मैं 18-19 साल का लड़का था, लेकिन उन्होंने जब पूरा मुकम्मल तो नहीं किया था, उस ज़माने में मेरा ख्याल 18 से पारे किए थे, तो उनमें मैं बैठ के मैं उनको सुना था मैंने। और एक दफ़ा याद आता है कि हमारे एक जानने वाले हैं मरहूब साहब, उनके यहाँ मुझे बुलाया हुआ था, तो डॉक्टर साहब भी थे। तो उनकी जब आप मजलिस में बैठे हो तो वो मुझे बड़े इंटिमिडेटिंग लगते थे, उनसे बड़ा डर था मुझे। तो मरहूब साहब ने भी क्या किया कि वो चले गए और सारे चले गए कमरे से, बस मैं बैठा हूँ, डॉक्टर साहब बैठे। अब मेरे यहाँ बाजू के बाल खड़े हो गए, मुझसे मेरे मुंह से आवाज़ ना निकले, और डॉक्टर साहब भी मुझे अपनी टोपी उतार के बिल्कुल ऐसे घूर रहे हैं और फिर मुझे कहते हैं
آپ بولتے کم ہیں. انہیں پتہ نہیں تھا میں کتنا بولتا ہوں، لیکن سبحان اللہ ان کی شخصیت کا، ان کی فکر کا میرے اوپر تو بہت اثر پڑا ہے، اور ابھی تک میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں. یہاں تک کہ آج تک میرا کوئی درس قرآن ہوتا ہے، جیسے آج کل میں ایک مطالعہ کر رہا ہوں قرآن کا، اور مفصل درس قرآن کی میری تحقیق ہے، ابھی پروجیکٹ چل رہا ہے میرا پوری ٹیم کے ساتھ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی نئی صورت کا مطالعہ شروع کروں، اور اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی جو اتنی محنت ہے ان صورتوں پر، خاص کر ان کا جو درس قرآن، جو مفصل درس قرآن ہے، اس کا فائدہ نہ اٹھاؤں، اس کو پوری طرح سے سنوں، سمجھوں. کبھی کبھار اس میں کوئی ایسی بات بھی ہو جو مجھے اس پہ مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہو، لیکن صورت کا جو پہلا خاکہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی مدد سے آتا ہے. اور کیونکہ میں شروع میں، کیونکہ دین کا میں نے اتنا مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن میں سائیکالوجی کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، فلسفے کا بھی رہا ہوں، تو جب ڈاکٹر صاحب نے فرائڈ کے بارے میں بات کرنی شروع کی اور نیچے کے بارے میں بات کرنی شروع کی، اور یہ چیزیں میں کالج میں ان دنوں میں پڑھ رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اسلامی لیکچر میں بیٹھا ہوں یا میں اپنی یونیورسٹی کی پروفیسر کی کلاس میں بیٹھا ہوں. اور مجھے کبھی گمان نہیں تھا کہ قرآن ان فلسفوں کا، اس سوچ کا، ان ٹرینڈز کا جواب بھی دیتا ہے. تو اس سے میرا قرآن کے بارے میں ایک پورا نظریہ بدل گیا. یہ سوچنے کے بجائے کہ جو سائیکالوجسٹ ہے وہ نفسیات کی بات کرتا ہے، اور جو مورخ ہے وہ تاریخ کی بات کرتا ہے، جو سائنسدان ہے وہ سائنس کی بات کرتا ہے، اور قرآن دین کی بات کرتا ہے. یہ نظریہ میرے ذہن سے نکل گیا. قرآن حقیقت کی بات کرتا ہے، اور قرآن سائیکولوجیکل یا نفسیاتی حقیقت سائیکالوجسٹ سے زیادہ جانتا ہے. قرآن تاریخی حقیقت مورخ سے زیادہ جانتا ہے، اور اس پر زیادہ ایکوریٹ تبصرہ کر سکتا ہے. یعنی ان تمام علوم کو، ان کا علوم کا سب سے جو ان کے اوپر جو العلیم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے یہ کلام نازل کیا ہے. تو اس سے قرآن کی جو فوقیت ہے وہ کلمۃ اللہ العلیٰ، وہ ڈاکٹر صاحب نے ذہن میں بٹھا دی. اور وہ ان کا، میں ساری زندگی میں ان کا احسان مند رہوں گا کہ جو قرآن کی فوقیت انہوں نے ذہن میں بٹھائی ہے، اس کا مجھے پرسنلی تو بہت بہت فائدہ ہوا ہے. اور میرے نزدیک اس کی اب ایک جنریشن آ گئی ہے جب ہمیں قرآن کو سوچ سمجھ کر تدبر کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. تدبر کو ایک نئی روح دینی پڑے گی. اب ہم ایسی ایج میں آ گئے ہیں کہ ہر طرح کی فکر، ہر طرح کی سوچ کو کوئی بھی براڈ کاسٹ کر سکتا ہے. آپ ٹک ٹاک پہ جا سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ جا سکتے ہیں، آپ کا کوئی بھی آئیڈیا آپ اس کو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو اب دنیا ایک ایسے مقام پر آ گئی ہے کہ تمام آئیڈیاز کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے کھلے عام، اور اس میں آپ کو کوئی ملینز خرچ کر کے کوئی ٹی وی چینل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا چینل خود ہی یوٹیوب پہ لگا سکتے ہیں، رائٹ؟ تو اس دور میں میرا ابھی تک ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن کی فکر ہے اور جو قرآن کا فلسفہ ہے وہ سب سے اونچا آ کر رہے گا. اس نے ظاہر ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس میں کیا ہم اس کی خدمت کر کے اپنے لیے کچھ فوز پا سکیں گے کہ نہیں. یہی مشن ڈاکٹر صاحب میرے نزدیک چھوڑ گئے تھے کہ قرآن کی خدمت میں تم اپنی زندگی گزار دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا خدام بنائے، جیسے انہوں نے ایک کیا عظیم کنٹریبیوشن کی انجمن خدام القرآن کی، جس کے میں ابھی تک میں اس کا استفادہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو ہمیشہ جاری رکھے، ہم سب کو ان کا صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری آگے آنے والی جنریشن کو پچھلی جنریشن سے زیادہ قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.